प्रथम प्रश्न Which state was the first in India to implement National e-विधान application नेभा ଜାତୀୟ ଇ-ବିଧାନ ଆବେଦନ ନେଭା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥିଲା? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। Delhi became the 28th legislature in India to adopt the National e-Vidhan application NEVA for a paperless legislative process. Nagaland was the first state to implement National e-Vidhan application NEVA in 2022. ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ଇ ବିଧାନରେ 2022ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ The 6th edition of Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2025 initiative was launched in which state? ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ କ୍ୟାଚ୍ ଦି ରେନ୍ 2025 ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହରିୟାଣା। The 6th edition of Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2025 was launched in Panchkula, Haryana on World Water Day 22 March 2025। ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ ଜଳଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ କ୍ୟାଚ୍ ଦି ରେନ୍ 2025 କେଉଁଠି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ପଞ୍ଚକୁଲା, ହରିୟାଣା। ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ 2025 22 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। The initiative was launched by the Union Minister of Jal Shakti in partnership with the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change and the Government of Haryana। କେଉଁ କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜଲ ଶକ୍ତି, ତାପରେ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଜଲ ଶକ୍ତି ବା କ୍ୟାଚ୍ ଦି ରେନ୍ର 2025ର ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ପିପୁଲ ଆକ୍ସନ୍ ଫର୍ ୱାଟର କନଜରଭେସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କନେକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ କନେକ୍ଟ which two water bodies? ହର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜଳରାଶିକୁ ସଂଯୋଗ କରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା who won the 59th ଜ୍ଞାନପୀଠ award belongs to which state? 59ତମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଟନ୍ତି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ Which country is co-hosting the maritime exercise named Ekiyama with India in April 2025? ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ କେଉଁ ଦେଶ ଏକିଏମି ନାମକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାୟାମ ସହ
आयोजन करुछि केउं देश सहित आयोजन करुछि ऑप्शन डी तांजानिया। परवर्ती प्रश्न व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज adopted transplantation of human organs and tissues act in March 2025। मार्च 2025 रे केउं राज्य सरकार ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एवं टिश्यू एक्ट ग्रहण करिसंती। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए तेलंगाना। परवर्ती प्रश्न नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व केउं राज्य रे अवस्थित केउं राज्य रे अवस्थित। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य रे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व अवस्थित। The tiger population in Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve increased from 74 in 2023 to 76 in 2024 as per the annual report on status of tiger prey and other mammals 2024। 2023 रे केते बाघ थिले 74 एवं 2024 रे केते 76 बढ़ी गले। परवर्ती प्रश्न व्हिच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ बिली जीन किंग कप एशिया ओशियन ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट। केउं भारतीय सहर बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट रो आयोजक। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी पुणे। परवर्ती प्रश्न हिक्कीपिक्की ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन व्हिच स्टेट। हिक्कीपिक्की जनजाति मुख्यतः केउं राज्य रे देखा जाती। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य रे देखा जाती। परवर्ती प्रश्न वेयर इज द एनुअल मीटिंग ऑफ FATF प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेशन फोरम 2025 हेल्ड। FATF बेसरकारी क्षेत्र सहयोग फोरम 2025 रो वार्षिक बैठक केउंठारे अनुष्ठित होईछि। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया विल होस्ट द 2025 प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम PSCF मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फोरम 25 रु 27 मार्च 2025। परवर्ती प्रश्न गावा स्टेडियम इज इन व्हिच कंट्री which will be demolished after the 2032 ओलंपिक्स। गावा स्टेडियम केउं देश रे अवस्थित जहाँ 2032 ओलंपिक परे भंगा जीव। यह केउं देश रे अवस्थित गावा स्टेडियम। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रे गावा स्टेडियम अवस्थित।
ବ୍ରିସବେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦାଗାବା ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା 1895 ମସିହାରେ। ଏହାର ସିଟ୍ କାପାସିଟି ହେଉଛି 37,478। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which Indian has been included in the ICC Elite Panel of Umpires? କେଉଁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅମ୍ପାୟାର ICC ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ନିତିନ ମେନନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି? Which state has launched India's first senior citizen commission? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, କେରଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which state's chief minister has announced the Ganga and Sardha river corridor? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଶାରଦା ନଦୀ କରିଡର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ has announced the development of corridors along the Scored Ganga and Sarda river to enhance religion tourism in the state. उत्तराखंड मुख्यमंत्री किए पुष्कर सिंह धामी अनाउंस करिसंती डेवलपमेंट ऑफ गंगा एवं शारदा नदी पाई। परवर्ती प्रश्न, which country is the largest producer of milk in the world? केउं देश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकारी देश? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी, इंडिया। India is the world's largest producer of milk, accounting for about 22% of global milk production. केते परसेंट प्रोडक्शन होउछि? 22% of global milk production.